Анчи гопсо диннарлу жояллу будун дибрасту цинги хасудо қиматаллу арцуру али хисбицарне хаш дицу кико розманд гибицу мок адоцо пример ани гибицун тело какас интлецо киго чаго хелич татаго кара обычно суал бач она цехола карбак алда Qur'an цаван арас фосис бехулишин аван Qur'an цаван фосис бехилершха бехум бут ишуге бакалда дисавашле фиқ я жани чаржубуго бехум бут инивечу абсолютно Нагашон то антлаш паждагичон то шуаза горошин дочес аурмехаш божесах антлаш то майрут бихез амбицунабукуна дочес Qur'an цондила шуаза горошин амугинги амах хотя хоба кода до харочесу явас я до сувац я до сувнук до вачуар дорукуна дура рортанхилха сундуркуна танегиха но Qur'an цоорукуна инсу паждаго чайрукуна Анчи диско то просто примесалочон абулго ножотса зани ки андич алеб. То биш что забад хатсан тишога горош. Хотя бы зани аш бахаги эсбехли гор Qur'an цаорчиас. Пажа чармехаш. Нетлер го эмен, нетлер го вас. Хотя бы зани аш бахат эсбехли ко хади дебжам. То зани аш то седеч пайда шивниги. Хотя нетлер тала нускоги ки Qur'an цаогоги толе занаби гор конаришха. Руко до зани алгиха. Жегиги хат мисалаш это просто динна шлужон если нахкумуким عادات هز كينا بتسوي عادات هز كينا وجه كردو سمكينا شو دوبو واسيوك أو تصوغي دوك أدو خليل ورثان كل شيء دوستي أبوناني مисалаш دو خارو چياسو كفارات إخري خبي جو هبيت إخون هبون راجعنا ديبرس سكولي كفارات أشلي كي عجت إسكولي أبون إللي چند هرهبق إسكولي جابون ديبرس لورت شو خاطر شو قصو تراب كاكي دوسو تراب أوجي دوسو كفارات ديبرس شو ثاني دوزدي أبو تنجي دوسو كاكي أوجي رشو تبيز كولي خن هنشير شيدين شايلين أبو غاز ديبرس ديبرس إيش شايس كولي Но, допустим, предположим, что общее грубое расчет мы сделали, гнани, колбугин хацо 100 тысяч колбугин ха, ноже кафаратов или 50 тысяч колбугин кафаратов армехаш. Эмерам чунчуни бицун волча хатса эч колбугин ха, хабца буго, добца буго, гобца буго, и так далее. То за нибо сизин ам вач армехаш, ки ант эсколе 20 тысяч эскол, цеховар, учузав шейбос воре, цинги, то итинав шейбос бехор бижу, абор, адамас абор бижу. Тос абромехат пакконд беклова хехлиар qошугут мото qogт эскол бакат. То qучбиро сулмехашки цинги адат харолмехашки адамозук авозук хин qoндуваги qimат qodinан гоха. Хедин шейхабулбуги батагли пайдабуги гочесен шлицнеги цехоларо. Qur'an царизи карамехаш, пажачез карамехаш, суд картоок мехаш. Шугун авромехаш, же давление бахуна то халил бет эрхаткинан гоха. Бахун гебжунуд. Нетлит абулбугури то خارجی چورا رو که چنگی خودشون چنگی رازی نبود ایش خواهد. دو رازی کیست کن دو رازی همی خواهد چی؟ مثلاً نون کلیت نبیل دو نسخه کلینگ رازی کلیارین ابون نسخه کی دوستی حوا بگو قرآن شد سو حرف دو خارجی خودت سارا نسخه ازش هلیگی باشه تا بگو. نو خطیابی نجات ساج آب کنی قاضی گوش شلزانی انت عقیده انت ایش گفت بگونی انت باشه عقیده. نو ده محكمة بقولون دي سنة زانية شو عجبها هتلي هي شو عن عدد قيمة تبي نجوجو خارج يستا خدود صولي القرآن أصلون أبو جوخا